तृतीयं चंद्र घंटेइति। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु, मु सुनीता आपण मानंकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। नवरात्रिर तृतीय दिवस रे माँ चंद्रघंटांकु केउ रंगर वस्त्र, पुष्प, मिष्टान्न एवं नैवेद्य प्रदान करा जाई थाए ताहा जानिबा सहित माँ चंद्रघंटांकु केउ मंत्र द्वारा आवाहन एवं पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपण मानंकर सबु दुख कष्ट दूर होई मनस्कामना पूरण होई थाए से विषय रे जानिबा चलंतु। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केयुता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंटेति विश्रुता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू महानवमी पर्यंत 9 दिन रे माँ आदिशक्ति भगवती देवी दुर्गांकर 9टी रूप एवं 9टी शक्तिर भिन्न भिन्न दिन रे उपासना करा जाए विभिन्न नामरे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे माँ चंद्रघंटांकर आवाहन एवं पूजा करा जाए। प्रथम दिन रे कलश स्थापना दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिन रे माँ ब्रह्मचारिणी एवं तृतीय दिवस रे माँ चंद्रघंटांकर पूजा विधि विधानर सहित पालन करा जाए। जेहेतु प्रथम दिन कलश स्थापना करा जाई थाए, पुनर्बार कलश स्थापना करा जिबार कौनसी विधि 9 दिन मध्यरे करा जाए नाही। केवल मांकर भिन्न भिन्न स्वरूप को कलश माध्यम रे चिंतन करी विभिन्न प्रकार उपचार द्रव्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, कुंकुम एही सब उपचार मान देई माँ आदिशक्ति को सही कलशर प्रतीक माध्यम रे चिंता करी पूजा करा जाए। एवं तृतीय दिवस रे माँ चंद्रघंटांकर आवाहन करा जाए सही कलश माध्यम रे। माँ चंद्रघंटा हेउछंती माँ आदिशक्ति भगवती जगज्जननी दुर्गांकर विवाहित रूप। प्रथम दिन एवं द्वितीय दिन रे मांकर 2टी कुमारी रूप माँ शैलपुत्री एवं माँ ब्रह्मचारिणींकर आराधना करा जाए। एवं तृतीय दिवस रे माँ चंद्रघंटा जिए मांकर विवाहित रूप शिव शंकरंकु विवाह करिबा परे माँ निजकु जेउ भली भाबरे ठीक चंद्रमांक परी सजाइथिले एवं अपूर्व रूपकांति रे तांकर श्रीमुख समग्र दिगमंडल को सम्मोहित करिथिला। सेही चंद्रमा सदृश मुखमंडल धारिणी एवं चंद्रमांक कांति सदृश कांति को जाजुल्यमान करी समग्र विश्व को कृपा कटाक्षरे चाहि रहिथिबा सेही माँ चंद्रघंटांकर आराधनार समय आराधनार दिवस हेउछि चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। माँ देवी दुर्गांकर कलश उपरे अक्षत पुष्पांजलि मंत्र रे अक्षत पुष्पांजलि प्रदान करा जाए एवं मांकर आवाहन ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार नैवेद्य मां को समर्पण करा जाए। एवं माँ चंद्रघंटा जेहेतु हेउछंती माँ आदिशक्ति जगज्जननींकर विवाहित रूप तेणु तांकर नाली रंग अतीव प्रिय। तेणु कलश उपरे नाली वस्त्र बा नाली ओढ़णी गोटिए प्रदान करी एवं मांकर जदि मूर्ति थाए सही मूर्ति रे मां को नाली लुगा, नाली वस्त्र, नाली ओढ़णी, नाली शंखा, नाली सिंदूर एही सबु को प्रदान करी तापरे मांकर लाल रंगर पाट वस्त्र बिछा जाइथिबा गोटिए वस्त्र उपरे जेउ माने व्रत धारण करिथांती सेमाने नाली व्रत गोटिए मध्य रखिथांती मांक उद्देश्य रे। एवं समस्त प्रकार उपचार विधि रे माँ चंद्रघंटांकर आवाहन करिथांती। महिषासुर निधन पाई सकल देवतांकर तेज संभूता महालक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती दुर्गांकर आविर्भाव होइथिला बोली सप्तशती चंडी
ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଘଣ୍ଟାକୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଦୃଶ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି 10 ଭୁଜା ସ୍ୱରୂପା। ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ହସ୍ତରେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ, ଗଦା, ଖଡ୍ଗ, କମଣ୍ଡଳୁ ଏବଂ ବରଦ ମୁଦ୍ରା। ବାମ ଚାରିହସ୍ତରେ ମା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ, ତୀର, ଧନୁ, ଜପମାଳା ଏବଂ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଦିନ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ, ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନାଲି ବା ଧଳା। ତେଣୁ ଧଳା ବା ନାଲି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀରେ ମାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବା ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗ ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ରକ୍ତମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କର ହେଉଛି ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନାଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଖଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡିକା ବା ରଣଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ରୂପରେ ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରଣଚଣ୍ଡୀ ଭାବରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଉଛି ବାହନ। ବ୍ୟାଘ୍ର ବାହନ ଉପରେ ମା ବିରାଜିତା ହୋଇଛନ୍ତି 10 ଭୁଜା ସ୍ୱରୂପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ପୂଜା, ଉପାସନା ଏବଂ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ, ଦୃଢ଼ତା, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃପା କଟାକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନବଶକ୍ତିର ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପା ସେହି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୂଜା, ଉପାସନା ଏବଂ ଆରାଧନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସାଧକମାନଙ୍କର ମନ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ବିବିଧ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି କ୍ଷଣ ସାଧକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଏବଂ ବାଧା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରସାଦରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଚଢ଼େଇବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ।